Hey, good evening guys. ঝটপট জয়েন করে ফেলো। ঝটপট জয়েন করে ফেলো। তাড়াতাড়ি চলো জয়েন করো ঝটপট। झटपट। जय श्री राम, जय भारत। कहाँ है सब? हाँ मेरे दोस्तों, आ जाओ सब। जल्दी जल्दी। क्या हो गया? कौन कौन है लाइव में जुड़े हुए मेरे साथ? क्या? चलो बोलो। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। आज सब तो पार्टी मना रहे बहुत लोग, सब बहुत खुश है। खुशी के मारे मेरे लाइव में आ जाओ सब। चलो बोलो। शुभम घोष रॉय, गुड इवनिंग शुभम घोष रॉय। गुड इवनिंग डियर। क्या हुआ? मितन नामा, जय श्री राम। की हलो? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। अमीर कैसे हो आप? कैसे हो? शेख शादी, गुड इवनिंग। हेलो माय क्यूटी, हेलो माय डियर। बोलो। बोलते रहो। उसके बाद क्या है? शेख सादी, गुड इवनिंग। ठीक, मैं भी ठीक, सब बढ़िया, सब ठीक। हाँ बोलो। वेरी ब्यूटीफुली। ओह थैंक यू सो मच। आज घड़ो, आज घड़ी, आज घड़ी नहीं लगाई? ओह अबे यार, याद नहीं था। ऐसे सुबह जिस दिन निकलते हैं उस दिन लगाते हैं, आज लगा नहीं, भूल गई। आ रहा है तुषार ध्रुव,
गुड इवनिंग शुभम घोष, गुड इवनिंग। क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो। आमिर रफी, गुड इवनिंग। आ गया मैम। सुजय सिंह, गुड इवनिंग डियर, थैंक यू सो मच ज्वाइन किए हो। आज ग्रे ग्रे लगा है माई क्यूटी। नो नो, इट्स नॉट ग्रे, इट्स ग्रीन, नॉट ग्रे। तन्मय शाह, गुड इवनिंग। तन्मय शाह, गुड इवनिंग। लखीर भांडार जैसे योजना के बाद भी टीएमसी को फीमेल वोटर सपोर्ट किया नहीं किया? लखीर भांडार देने से चलेगा? भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। उससे क्या होता है? लखीर भांडार में जो पैसा देता है उससे क्या होता है? लोगों के पास काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। 1,500 रुपया में क्या होगा? और आरजीकर वाला केस भी तो पता है ना, वो भी तो एक फीमेल के साथ हुआ है। तो लोग क्या उसको भूल जाए उस पैसे के लिए? इतना बड़ा कांड को सब भूल जाए? क्या क्या हुआ है उसके साथ? तो वो भी तो एक औरत थी, एक डॉक्टर थी, पता है ना? तो पैसे के लिए उसके साथ जो हुआ सब भूल जाए? ऐसा नहीं होता है। कर्मा सबको भुगतना पड़ता है, बात इसी में है। তোর দাদু हो गया? अच्छा राग फोन करी नहीं था। अच्छा गुड इवनिंग। आज लिपस्टिक भी सुंदर लगा रही है। अच्छा लिपस्टिक, ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद है, रस्ट कलर है। आप दिन भर दिन सुंदर होते जा रहे हैं, पता नहीं यार मैं दिन भर दिन कितना सुंदर होते जा रही हूँ। शुभम घोष, आगे बोलो। आपने आज के की पार्टी निये बोलबे, बोलो। किसने लिखा तो मैंने बोल डाला। अगर कोई मुझे बोलेगा तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। बात पार्टी का नहीं है, बात जो हो रहा है ये तो हकीकत है ना, ये सब हो रहा है। जय श्री राम। चलो आगे बढ़ो। चलो, परिवर्तन होना चाहिए, बात इसी में है। তারপরে বলো, তুই আমাকে পার্টি দিবি বলেছিস প্রদীপ? पार्टी का क्या हुआ? सही बात, हाँ। दीदी को बाय बाय कर दिया लोगों ने। आप जल बूढ़ी वाला आ गया। नहीं, दीदी को बाय बाय कर दिया लोगों ने। आप जल बूढ़ी वाला नहीं समझे अमीर? हाँ, लोगों ने बाय बाय कर दिया। তোমাকে খুব লাগছে ম্যাম, লাভ ইউ বাট নো লাভ ইউ। প্রদীপ কি লিখেছিস বুঝতে পারতেছি না আমি একটু বাংলা কম বুঝি, যে ওইরম বাংলা কম বুঝি, বাংলা বুঝি, স্পেশাল বাংলা নাই বুঝি। আপনি প্লিজ আর আমাকে ফোন করব বলবেন না, করব তো। तन्मय बारोई, गुड इवनिंग। प्यार बरसाओ सब मेरे ऊपर, थैंक यू सो मच। चलो मशूद কিসের পার্টি ম্যাম? এই যে তুই খাবি বললি আমাকে, পার্টির আবার কারণ লাগে নাকি? পার্টি পার্টি তুই আমাকে দিবি বলেছিস, এটাই বড় কথা। बोलिए जी, आप लोग बोलते रहिए, फिर हम बोलते रहेंगे। आई लव यू, काहे आई लव यू? हाँ हाँ हाँ, आपका बांग्ला, हाँ वैसे वाला बांग्ला हम नहीं समझता है।
মানে বেশি ভালো বাংলা ভাষা আমি বুঝি না, যে মানে ওইগুলা হচ্ছে স্পেশাল বাংলা, যেগুলার মানে আমি বুঝি না। পরিষ্কার মানে নর্মাল বাংলা ভাষা একটু বেশি বুঝি, নর্মাল খাওয়া দাওয়া করি তো ওই জন্যে। তুই অন্য ভাই কথাগুলো বুঝেগা, এই যে তোর স্পেশাল ভাষা আমি তো বুঝি না। ও, তুমিও তো বলেছিলে ফোন করব, সেটাই বড় কথা। আরে দূর, আমি এক তালে পড়ে আসছি সকাল দিয়া। স কইরা নিমো টাইম মতন, আজকে করুম শায়দ, কারণ আজকে আর আমার খাওয়া রান্না করার ঝামেলা নাই, আফটার লাইফ তো করতে পারুম মনে হয়। মাসুদ, মাসুদ গুড इवनिंग। लव यू से दूर ही, लव से दूर ही मेरा। अरे लव से हमेशा दूर ही रहा करो यार, ये बड़ा खुजलीदार चीज है। न करो प्यार ओ मेरे यार, जिंदगी हो जाएगा फिर तार तार। अबे मैं तो पोइट्री बना डाला यार। हाँ, অভিজিৎ ঘোষ গুড ইভিনিং ঘোষ। আমরা ছোটবেলায় একটা ছড়া বলতাম জানো, ঘোষ নিয়ে। না থাক, বলবো না, তুমি যদি এবার রাগ করো বলবে আমি প্রথম লাইভে এলাম আমাকে কি কি বলতেছে। শেখ शादी गुड इवनिंग, साड़ी सदी सदी सड़ी व्हाटएवर, आई डोंट नो। सही बात, हम हमेशा सही बोलते हैं, इसलिए तो हमेशा मुझसे गलत होता है। बोले सोना, আমি তো তোমার সোনা নই। কল মি, তুমি কেডা? তুমি কেডা? তোমারে কি করতে কল করুম আমি? তুমি কেডা? হ্যাঁ, কি জন্যে কল করুম? কি কথা কমু তোমার সাথে সেইটা তো কও। ও, প্যাম্পিরিতির গল্প করবা, টাইম নাই। বজ্জ, আমি কাউরে ফোন করি না, দয়া করে তুমিও আমারে করবা না। এই জন্যে আমি নারী আর গাড়ি বিশ্বাস করি না, বাট তোমাকে দিদি বলেই আমার ভুল হচ্ছে। নারী গাড়ি दोनों अलग चीज है। তুই আমার ভাই, আর আপনার মন থাকলে ফোন কেন দেখাও করতে পারতে। কি করে দেখা করতে পারতাম আমি? ভালোবাসা, ভালোবাসা से दूरी बना के रहना अच्छा बात होता है। ভালোবাসা कुछ नहीं होता है, वो ভালো লাগা होता है। কথা, তুমি আমাকে কল করবে না ম্যাম প্লিজ, তুই যত বলবি আমি তত তোরে বলুম, আমি তোরে কল করুম মানে আমি করুম, তুই যা খুশি বল গিয়া আমি করুম। हेलो ब्यूटीफुल, हाउ आर यू? लाला घनी जी, आई एम फाइन डियर, आप कैसे हो? আমির রফিক, বলো কিসের ভাই আমি? ছোট ভাই? কিসের আবার ভাই হয়? सलाम एंड नमस्ते एवरीवन। हाँ, घनी जी के तरफ से सबको सलाम नमस्ते। 1-2 दिन से मैंने भी नोट्स किया, आप बहुत क्यूट लग रही हो, बहुत दिनों से, और सुंदर भी। ये कैसन बात बोल रहे हो? हम जैसन थे वैसन है, वैसन रहेंगे, तो क्यूट कैसे लग रही हूँ मैं? সুপার লাইভ, থ্যাংক ইউ ঝটপট। শুভম ঘোষ, ঠিক আছে ম্যাম, আপনি খুব ব্যস্ত থাকেন তো থাকুন। হ্যাঁ, ওইটা তো আমি একটু থাকি, বাচ্চা ছেলে তুমি বোঝো না। আমির, না ভাই হলে কথা দিয়ে রাখতো। ও আচ্ছা, বুঝলি, সেন্টুতে লাগছে। হায় রে হায়, এখন করি কি উপায়। রাগ করছে আমার ভাই। आप कैसे हो? ফাটাফাটি বিন্দাস। शुभम घोष, बोलो देखा ना सभी वही, देखा ना सभी वही बोल रहे। अबे पता नहीं काहे का क्यूट लग रही हूँ मैं, जैसे हूँ वैसे ही हूँ। ये तो बिना मेकअप वाला, बिना फिल्टर वाला फेस है मेरा, देख लो कहीं पे कुछ क्यूट जैसा कुछ बड़ा है।
मस्ती मस्ती, कुछ नहीं बरा। आज सब बिजी है, इसलिए आज लाइव में लोग कम है। सब जश्न मतलब पार्टी मना है। পচা লাগছে তোমাকে, बाजे सवार একটা মেয়ে। कभी हमारी नजर से भी देखा करो ना आप यार। अरे हम किस किस के नजर से अपने आप को देखे, यही समझ नहीं आता है मुझे। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया चुराने वाला मेरा कातिल। चलो कौन प्यार बरसा रहे हो। আমি আবার ঢং করে করে গান করছি বাবা, সত্যি তবা তবা। पार्टी तो बनता है, हाँ पार्टी तो बनता है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। বলো আজকে অনেকেই আসবেন আমার লাইভে আমি জানি। বেশি হেসো না, হাত ওঠা যাবে তোমার উপর আমি রেগে গেলে। बाबा रे बाबा, मैं झारखंड से हूँ। लोग बीजेपी को रिलीजियन के कारण वोट दिए, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी के कारण। आपको ये सब लोग कौन बोलते हैं कि रिलीजियन ये सब कुछ, कहा बोलते हो आप लोग ये सब बातें सारे। अबे यार क्या बोलते रहते हो तुम लोग। चलो त्रिशा दे, ये तिरछी नजर, ये भोलापन, दिल का मुस्काना, क्या जाने जो खुद निशाना बनाता है वो तीर चलाने क्या जाने। आए हाय 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 हाय, सही में तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। আরে হ্যাঁ শুরু হয়ে গেল তোর পার্টি নিয়ে। হ্যাঁ আমি আজকে একটু খুশি খুশি আছি, একটু পরিবর্তন আসার দরকার ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গলে। যাই হোক দেখা যাক এবার গেরুয়া শিবির কি করে। অ্যাটলিস্ট দেশের পুলিশগুলো যেন এবার একটু কাজ করে, এটা হচ্ছে সব থেকে বড় কাম্য। সব জাদাতার অকাম্যের ঢেকি হয়ে গেছিল, কাজের বেলায় অষ্টরম্বা। আমি অনেক ফেস করেছি, সেই জন্য বলছি এবার অ্যাটলিস্ট যদি কিছু দেশে একটু মানে রাজ্যের, দেশের কথা বলবো না, আলাদা এই স্টেটের মতন সব দেশের পুলিশরা হয়তো নয়। হ্যাঁ আমি রফিক, गोरी का सजन, सजन की गोरी बन गई लव स्टोरी। गोरी का सजन, सजन की गोरी, ये वाला धुन मुझे याद नहीं है। तुके जाके समय दिस ना, সেই तुके समय দিচ্ছে। হ্যাঁ সত্যি তো, ভালোটা দেখা যাবে। হ্যাঁ পরিবর্তন দরকার আছে, আমার তো তাই মনে হয়। বেশি দিন রাজত্ব করতে করতে রাজা নিজেকে ভগবান ভাবতে শুরু করে, এটাই হয়ে যায় প্রবলেম। সেটাই হয়ে যায় প্রবলেম, আর কিছু না। একটু সাধারণ মানুষের কথাও ভাবার দরকার না। সাধারণ মানুষের ভোটে তোমরা আসো, সাধারণ মানুষের ভোটে তোমরা যেত, তোমাদের যত ऐश আরাম সবকিছু সাধারণ মানুষের পয়সায়। তো সাধারণ মানুষকেও তোমাদের একটু দেখা উচিত, তাই তো। Awesome live with beautiful host, really thank you so much। मुझे तो आरजे बनना चाहिए था यार। ग्लास उतार के दिखाओ प्लीज। कहे यार हमको कमेंट्स नहीं पढ़ना आएगा। शंकर इन, अच्छा गुड इवनिंग। फिर আমরা আমারও মারো সেটা মনে হয়, তোর আমার কথা ভাবার দরকার ম্যাম। হ্যাঁ বললাম না আমি ওইরকম বাংলা ভাষা বুঝি না, খুব প্রবলেম আমার বসদের। চলো
बोलते रहो। हाँ हाँ কি হলো, সবাই চুপচাপ, আজকে সবাই পার্টিতে ব্যস্ত, যার জন্য আজকে লাইভে একটু কমই পাওয়া যাবে সবাইকে। বলো বলো বলো। দাস মহাপাত্র, হ্যাঁ বলবে কে? তুই আছিস তো, इतनी ओल्ड भी तो नहीं है आप डियर। मैं नहीं, मैं ओल्ड नहीं हूँ, मैं बोल्ड हूँ। আমি তো আছি তোর লাইভে জানি। জয় শ্রীরাম দাস মহাপাত্র, জয় শ্রীরাম। কেমন আছো তুমি? ভালো আছি গো। আপনার বাড়ি কোথায় ম্যাডাম? কলকাতায়। আপনার নাম্বারটা দি, সেটা আবার কি? আমার তো নাম্বারই নাই, আমি তো শুধু লাইভে এসে কথা বলি। मेरे पास नंबर नहीं है, मैं सिर्फ लाइव में आती हूँ और बात करती हूँ। अब मेरे बच्चे अच्छे हैं सिंह जी। शुभम घोष, राजा पाल, জয় বাংলা। জয় ভারত বলো, জয় বাংলা কি কোনো দেশ? আমাকে একটা কথা বোঝাতো, তোমরা যে এটা বলো জয় বাংলা, জয় বাংলা কি কোনো দেশ? ওয়েস্ট বেঙ্গল কি কোনো দেশ? কতগুলো রাজ্য নিয়ে আমাদের একটাই দেশ, সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষ। বললে বলো জয় ভারত বলো, জয় বাংলা কেন? জয় ভারত বলো। হ্যাঁ, যেদিন ওয়েস্ট বেঙ্গল দেশ হয়ে যাবে সেদিন জয় বাংলা বলবো, জয় পশ্চিমবঙ্গ বলবো। অনেকগুলো রাজ্যকে নিয়ে একটা দেশ তৈরি হয় না, তো সেই দেশ বলো, জয় ভারত বলো। তুমি একজন ভারতীয়, समझे? तुम एक इंडियन हो तो बोलो जय भारत। यशपाल, হ্যাঁ ওটা তো বাংলাদেশের কথা আমি জানি, ওরা বলে আর কি, बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं मैडम। हाँ बोलो बोलो बोलो, জয় ভারত বলো, নো জয় বাংলা। পশ্চিমবঙ্গ একটা রাজ্য, দেশ না। অতগুলো রাজ্য নিয়ে একটা দেশ, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশ, আমরা সবাই ইন্ডিয়ান। তো বলো জয় ভারত, জয় ভারত বলো। তুমি কি বললে 3 দিন আছে, তোর সাথে দরকার আছে, ফোন করবো, আর তুমি আজও ফোন করলে না। আরে করবো রে বাবা, আমি একটু টাইম না বার করে করতে পারছি না, আমি একটু সত্যিকারেরই ব্যস্ত আছি আজকে। আমি একটু যাই হোক, ছাড় ওসব কথা। सही बोला मैंने, जय हिंद। हाँ जय हिंद। कोई गिफ्ट से कनेक्ट हो जा रहा है, नेट चला जा रहा है। कोई गिफ्ट तो सेंड कर दे प्लीज। किसको कौन गिफ्ट सेंड करे? मुझे क्या सेंड करना चाहिए, काहे हम सेंड करे? देवी मसानी, गुड इवनिंग। प्रदीप मंडल, हे छोटे मेरे छोटे मोटे भाई, गुस्सा नहीं करते हैं। তোমাকে আমি অনেক ভালোবাসি, তাই তোমার বেশি বেশি ব্যস্ত থাকা দাও, ওকে? লালাজি বলিয়ে জি। রাজা পাল, গুড ইভিনিং। যখন করব না রাগ, তখন মিস করবেন আপনি। अच्छा सुजीत बोलिए जी। सुजीत आप कहाँ से है बोला था? आज ना बार बार मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम है। बारिश बारिश तो नहीं हो रहा है, आज तो नेट अच्छा चलना चाहिए, क्या दुविधा है। ऑसम परफॉर्मेंस, लव इट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। আমি তোমাকে ফলতা থেকে দেখছি রুমা। ও আচ্ছা রাজাপাল, আপনি ফলতা থেকে দেখছেন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক দূর থেকে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। मैं सबसे बड़ा फैन हूँ। आए
मेरा फैन जिंदाबाद। लेकिन टंगू कहा, ऑलरेडी तो मेरे पास एक फैन है, दूसरा तीसरा लगाने की जगह नहीं है। आप लोग वहीं पे रहो, इधर टंगने की जगह नहीं है। कोलकाता, अच्छा अच्छा, श्यामनगर থেকে, ও আচ্ছা, বুঝিনু, समझी मैं समझी। राजापाल बोलिए, चलिए बोलिए। इस बार, इस साल, इस এই বছরে প্রথম এত শান্তিভাবে ভোট হয়েছে। কোথাও কোনো মানে সেরকম একটা মাত্রা অতিরিক্ত বা মানে জানহানি এবার একদম শুনতে পাওয়া যায়নি। যাই হোক, তার জন্যে সবাই আমরা আর কি বলবো। চলো বলো। कोई बात नहीं, थैंक यू। যার বলবো না তোমাকে, কি বলবি না তুই আমাকে? इतने टैलेंट कहाँ से लाई हो डियर? अरे मुझ में कूट कूट के भरा है टैलेंट, जन्म से कोई पहचाना ही नहीं। हाय सो स्वीट एंड ब्यूटीफुल लुकिंग रूमा, हाय 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 हाय, थैंक यू। फिर भी मैं सबसे आगे हूँ। हाँ सुजीत सिंह, आप तो सबसे आगे हो। अरे मेरे सारे सब जितने दोस्त थे सब आते थे, अभी बहुत सारे नहीं आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं भूले भटके। তোর মাথা বলবো না, আমার মাথা, আমার মাথা, আমার মাথায় बोलो। अभी भी हाफ एन आवर हूँ मैं लाइव में। वेल स्पीच पावर, वाह वाह, हाय 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 हाय। दास महापात्रा, गुड इवनिंग जी। কি বলবো, কি বলবে? আরে তোরা বলবি। জয় শ্রীরাম। আচ্ছা, জয় শ্রীরাম। আপনি কি করেন? আমি কিছু করি না, এই যে গল্প করি। দেবী মাসানি, গুড ইভিনিং। তুমি ব্যস্ত তো ম্যাম? আমি কোথায় ব্যস্ত? আরে পাটা ঝিঝি ধরে গেছে আমার। बोलो लाला घानी जी, बोलिए। আরে আর পা ধরে যাচ্ছে আজকে আমার। কিছু না করে ব্যস্ত থাকা সারাদিন। হ্যাঁ, আমার রান্নাটা তুই করে দিস, আমার বাসনটা তুই ধুয়ে দিস, আমার ঘরটা তুই পুছে দিস, আর তারপরে ঘরের যাবতীয় কাজ তুই করে দিস। না, আমার আর কাজ কি? আমি শুধু রিলস বানাই। हाँ सही में आप तो रोते हुए तो हंसते हो, आप तो रोते हुए को हंसाते हो। हाँ, वो बात बोल सकते हो, मैं वैसे ही हूँ। मेरे आसपास कोई रहे और वो खुश न रहे तो मैं अपना नाम बदल दूं। दाल में काला है, मुझे ऐसा लग रहा है यार। नहीं समझी, क्यों दाल में काला है? पटाते दाओ, पाटा दाओ। अच्छा, कपिल का डुप्लीकेट? अबे यार, वो तो बहुत बड़े है। আমাদের এখানে এখনো ভোট হয়নি ফলতায়। তোমাদের ওখানে ভোট হয়নি? তোমাদের ওখানে ভোট পুরো বাতিল হয়ে গেছে, আবার হবে তোমাদের ওখানে ইলেকশন। তাও ফোন করতে পারিস না আর বলিস ব্যস্ত ব্যস্ত। হ্যাঁ সত্যি কথা। कुछ कुछ होता है यार, किसके लिए? मेरे लिए कुछ कुछ होता है।
सही में बोले 23-তে হবে ভোট। হ্যাঁ জানি আমি, ওখানকার ভোটটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে সব, আবার আবার হবে ওখানে। चलो बोलो। मतलब इस बार वोट शांति से हुआ है, हर बार बहुत ज्यादा, मतलब किसको क्या बोले, मारा मारी पीटा पीटी जान चले जाना हर बार होता है और बहुत ज्यादा होता है। इस बार नहीं हुआ है। তোর ফোন নাম্বারটা ডিলিট করে দিব, বেকার রেখে কি হবে দিদি। দিস, ডিলিট করে দিস, তোর ব্যাপার, যদি আমি তোকে বলবো না, তোর ইচ্ছা যদি হয় ডিলিট করে দিবি। বল। सब बिजी है आज, सब बिजी है। রাজাপাল, গুড ইভিনিং। কি কি বললেন? আপনাকে না, অন্য একজনকে বলেছি, কিসি और को बोला है। হ্যাঁ দিব, তোর সাথে এফবি লাইভ ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোর যেটা মনে হয় তুই সেটা করবি। তারপর বারবার লাইভ ডিসকানেক্ট হচ্ছে, কিসের সমস্যা বুঝে পাচ্ছি না। সুজিত সিং, যেটা কোনো হিন্দি मैडम এত হিন্দি नहीं है, आपका हिंदी हमें समझ नहीं आया है। 21 তারিখে হবে ভোট ফলতায়। হ্যাঁ জানি, আমি শুনেছি। রাগ কেন আজ ভাই উপরে? আরে ওর খালি নিজের কথা, মানুষের সমস্যা থাকতে পারে বা কিছু, সেটা যদি মানুষ না বুঝে তাহলে কিছু করার নেই না, তার বাইরে আপনি সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। হ্যাঁ সেটা সত্যি কথাই, কারণ আমার কাছে এত টাইম নেই যে আমি সবাইকে ফোন করে করে কথা বলবো বা ফোন ধরে কথা বলবো। তোকে ভাই ডাকি, আমার যখন প্রয়োজন হবে বা আমার যখন মনে হবে তোকে ফোন করার, আমি টাইম পাবো, ঠিক করে নেব, বুঝেছিস? তার মানে এই না যে আমি কাউকে রোজই ফোন করতে পারবো। আমি নিজের আমি, আমার ছেলে মেয়ে আমাকে ফোন করে, আমি কখন আমার ছেলে মেয়েকে, আমার খুব ফোন করাটা আমার পক্ষে খুব একটু প্রবলেমদায়ক, মানে আমি ফোন চট করে করতেই চাই না। জোজো মারলে, হ্যালো রিয়ার, কি অবস্থা ম্যাডাম আপনার? যে হিন্দি হয় না অথচ ছাই নেই, दोबारा प्रैक्टिस करो। हमारा हिंदी लेके आपको सोचना नहीं है भैया, हम मेरा हिंदी लेके आप मत सोचो, मुझे आता है नहीं आता है नो प्रॉब्लम, मुझे जिन लोगों को समझाना है वो लोग समझ जाता है, काफी है, आपको इतना सोचने का नहीं है। ओके डन मैडम। बीजेपी एलो, जय श्री राम, जय श्री राम। सुजीत बोलो, दिल के लोग हमेशा दिल में रहते हैं। हाँ सही में, সরি সরি ম্যাম, আর বলবো না ফোন করতে। তুই আমাকে করতে বললেও হবে না, না করতেও বললেও হবে না। যখন আমার টাইম হবে, যখন আমি বুঝবো, আমি যখন টাইম পাবো, আমি নিজে করে নেব। আমি কারোর কথা শুনে চলি না, এটা আমার হচ্ছে সব থেকে বড় একটা ব্যাপার। আমার নিজের যখন যেটা টাইম হবে, নিজের যখন যেটা মনে হবে, আমি তখন সেটাই করি। শুভজিৎ, चाहे बात हो ना हो, हाँ चाहे बात हो ना हो। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে ঠিক আছে। আই এম ট্রাভেলিং নাও, আসছি আমি। কি করব? তুমি আসছো, তুমি আসছো, আমি কি করব? নাচবো ধে ধে করে। জোজো মারলে, গুড ইভিনিং জোজো। You are from which country?
बोलो राजापाल, गुड इवनिंग। हेलो 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 गाइस। मेरा लाइफ को क्या होते जा रहा है। রাজাপাল গুড ইভিনিং। বরণ ডালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো তোমার জন্যে? ভুলে যাও। সুজিত সিং, আমাদের অজান্তে বন্দিত জিগা ফালতা এখানে পুষ্পা দাদা আছে। अबे यार अभी हम नहीं समझा है तुम क्या लिखे हो। हम नहीं समझा तुम क्या लिखे हो। বলো তারপরে। আবে কি হলো, ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি সবাই? সো গে কিয়া? অল টাইম তো আমাকে নিয়ে এত ভাবো, এটা আমি তোমার লেখাতেই বুঝতে পারি বাবা, আমি তোমাকে নিয়ে ভাবি। আরে বাবা, তুমি হাসিয়ে হাসিয়ে আমার পেটটা খারাপ করে দেবে। আমি তোমাকে একবারও মনেও করি না। তুমি কেডা? হু আর ইউ? कौन हो तुम? ना तो तुमसे शादी में इंटरेस्ट है, ना तुमसे यारी में इंटरेस्ट है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है देव चक्रवर्ती। डोंट फॉलो मी। सही में बहुत मिल जाएंगे। तुम बहुत पहुंचे हुए इंसान हो, बहुत पैसा है, ऑडी है, BMW है, ये है, ब्ला 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 ब्ला। अपने चीज अपने पास रखो, किसी और को ढूंढ लो। जो माले है डियर, how are you? You are from which country? রাজাপাল দিদি গো, কতদিন পরে দেখলাম। আশরাফ হোসেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কেমন আছেন দিদি? আই এম ফাইন ডিয়ার, আপ कैसे हो? হাউ আর ইউ? সামনে দাঁড়ালেই বুঝবে তোমার কে হই আমি। কেউ হও না, তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াতেও পারবে না, আর দাঁড়াবার চেষ্টাও করো না। একটা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার দাঁড়াবে, বুঝতে পেরেছো? আর তুমি যদি ভাবো যে আমি কিছু করব না, সেটা তোমার একটা ভুল ধারণা। আমি এমন একটা জায়গায় কমপ্লেন করব যেটা তোমার জন্য খারাপ হবে। সো শুধু মুধু আমার পিছনে পড়ে থাকবে না। डोंट फॉलो मी, मेरे पीछा मत करो, किसी और को ढूंढो। मैं तुमको 1000 बार बोल चुकी हूँ और रिपीट नहीं करना है मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे क्या? हसराफ হোসেন, गुड इवनिंग। बोलिए जी। फिर क्या हुआ? शांत क्यों है सब? बोलते रहो। दिख नहीं रहा है। সত্যি তো আমাদের নিয়ে নিশ্চয়ই ভাববে, তাই তো লাইভ করে কি সবাই খুশি থাকুক, কিন্তু খারাপ লোক জন তো না। হ্যাঁ, সেটা বলতে পারো। চলো, ফ্লাইট টাইম হলো, পরে কথা হবে। বোরিং করব। টাটা এন্ড টেক কেয়ার মাই। ঠিক, पता नहीं यार कैसे कैसे लोग पल्ला पर जाते हैं। आपको कोई नहीं मिलता है देव चक्रवर्ती? ढूंढो ढूंढो ना, आपको बहुत मिलेंगे। आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत पैसे वाला हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप ये हो, आप वो हो, किसी और को ढूंढो अपने लिए।
मेरे पीछे मत पड़े रहो, ना तो मैं तुमसे शादी करूंगी और ना मेरे सामने आके खड़ा होने की कोशिश करो, समझे क्या? सुजीत सिंह बाय, गुड नाइट। अभी यार क्यों जा रहे? अभी भी आधा घंटा 20 मिनट्स हूँ मैं। मत जाओ, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। अशरफ पगला है वो, अबे पता नहीं यार, खली पीली सैया बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे सैया बनाने का नहीं है और इसको जबरदस्ती बनना है। ओके ओके दीदी, दुई एक लाइन गान होले खाराप হয় না। अशरफ मुझे गाना नहीं आता है, आई डोंट नो गाना, मुझे गाना नहीं आता है। आ गया मैं, अबे यार नहीं मत जा, मैं जाऊंगी तब जाओ यार, अभी भी हूँ मैं, 15 मिनट अभी भी हूँ। आफ्टर 15 मिनट्स आप जा सकते हो। शायन मंडल गुड इवनिंग। वो होना नहीं कभी, अबे नहीं यार, मुझे किसी का सैया बनने का, मुझे किसी को सैया बनाने का इंटरेस्ट नहीं है और ना किसी की सजनी बनने में मुझे इंटरेस्ट है। हाय हाँ, सजनी तो बनना नहीं है और सजना बनाना नहीं है, ऐसे ही बिंदास हूँ। हाँ सही में। मोहम्मद लेमन खान, बाप रे बाप, लेमन नींबू क्यों? छोटे थे तब नींबू खाना बहुत पसंद था क्या? दीदी आपने किंतु ना অনেক সুন্দর। ও अच्छा, थैंक यू। क्या हुआ? गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गाने का रिक्वेस्ट कौन किया? उसके लिए 2 লাইন गा दिया। হ্যাঁ আমাদের এখানে মমতাদি হেরে গেছেন। বলো चलो बोलो बोलो बोलो। सही में क्या दिक्कत है? क्या हो गया? অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। কে কেডা? আমি আমি অনেক সুন্দর? ও জানতাম না তো, আপনি বললেন। আরে মজা করছি, ऐसे हम मजाक करते, মানে আমি এরকম ফাজলামি মারি সবার সাথে, বুঝছেন? রাগ করবেন না হ্যাঁ, মানে আমার ওই একটু স্বভাব ফাজলামি মারা, বুঝছেন তো? ডোন্ট মাইন্ড। 1 নম্বরের ফাজিল আমি না, আমি ভোট বিজেপিতে দিয়েছি, আমি তো আগেও বলেছি। আর আমার একার ভোটে কি দিদি জিতে যেত? না। চলো বলো। राजेश पी हलदर गुड इवनिंग।
Good evening. अबे यार, तुम लोग की वजह से मुझे नींद आ रहा है। लाइव में तुम लोग क्या घसीटे नाम लिख नहीं रहे हो? লিখো। আমি কি আপনাকে সুন্দর বলছি? আপনার কথাগুলো সুন্দর। আরে ওইটা হলো, কথাগুলো সুন্দর আর আমি সুন্দর, আমি মানুষটাই সুন্দর, আমার মনটাই সুন্দর। আপনি বসেন না, আমি ফাজলাম মারতেছি, আমি ওইরামি। সো ডোন্ট মাইন্ড, আমার কথা কিছু মনে করবেন না, আমি উল্টা सीधा बोलती থাকি, ওইটা আমার प्रॉब्लम। आप क्या जाने वो जो कितना पेपर पेपर बेलने के बाद वहां तक पहुंची है आप। हाँ, बहुत पापड़ बेलना पड़ा जिंदगी में, अभी भी बेल रही हूँ। হয়তো বা জিততে পারতো না, এবার পারতো না। একটা নিরপরাধ মেয়ের অভিশাপ লেগে গেছে পার্টিটার উপরে, বুঝেছেন কিছু? আপনি সেই পার্টির হয়ে কথাও বলছেন, যাই হোক সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনার হয়তো খারাপ লাগছে, সেরকম আমাদের সবার খারাপ লেগেছে। আরজি করের ঘটনাটা জানেন তো, সবার খারাপ লেগেছে। পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোক কেন, পুরো দুনিয়ার লোকের খারাপ লেগেছে। চলুন বাদ দিন এসব কথা। সায়ন মন্ডল, গুড ইভিনিং। বলুন। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। इंद्रनील दास, गुड इवनिंग। মমতা দি কতদিন ক্ষমতা থাকলে? বুঝলাম না। 15 বছর? ওই যে মেয়েটা, তাই না? রাইট, ডাক্তার মেয়ে, তার ভবিষ্যৎ ছিল। হ্যাঁ, আপনি কি রাতের খাবার খেয়েছেন? না, খাবো। মেয়েটার হাই, মেয়েটার চোখের জল, মেয়েটার অভিশাপ বলতে পারো। কখনো ভেবেছো এটা যদি তোমার নিজের মেয়ে হয় তুমি কি করবে? চলো বাদ দাও। ইন্দ্রনীল দাস, হাই। হাই। না, আমার তেমন ভালো লাগে না এমনিতে আর কি। বাংলাদেশ কি হ্যাঁ, আপনি বাংলাদেশ থেকে বলছেন, বুঝতে পেরেছি। বলো। কতটা
কতটা একদম সত্য। কানের অনেক কষ্টের পর, হ্যাঁ, যার গেছে সেই বোঝে না জ্বালা। কষ্ট তো কষ্ট, অমানসিক কষ্ট, কষ্ট তো কষ্ট, অমানসিক কষ্ট মেয়েটাকে দেওয়া হয়েছিল। তুমি যা কিছু করবে সেটাই বুমেরাং হয়ে একদিন তোমার কাছে ঘুরে আসবে, এটা জগতের নিয়ম। চলুন বাদ দিন এসব কথা, ছেড়ে দিন। আমি সাধারণ মানুষ, এত এসব নিয়ে আলোচনা করে এখন আর কি হবে। যারা শাস্তির উপযুক্ত তারা যেন শাস্তি পায়, এটাই আর কি বলার উদ্দেশ্য। মোহাম্মদ লেমান খান, গুড ইভিনিং। बोलिए। क्या हो गया? अभी 5 मिनट हूँ, फिर चले जाएंगे। यू आर वेरी गुड डांसर। पता नहीं इंद्रनील, मैं कितना गुड डांसर हूँ मुझे सच में नहीं पता। कोशिश करती हूँ। मैं जब छोटी थी तब से मुझे डांस करना बहुत पसंद था। पहले के जमाने के जो माँ बाप था ना, वो लोग मतलब डांस करना मतलब सीखूंगी बोलने से उन लोगों को लगता है कि उन लोगों को कुएं में धक्का दे दिया। शौक रह गया था, तो अभी पूरा कर रही हूँ। মাধ্যমে কি কথা বলে ভালো লাগতেছে, সত্য কথা বলবে, সবাই বলবে, এটাই বাস্তব। হ্যাঁ, সত্য কথা সবাই বলবে, এটাই বাস্তব। অবশ্যই যারা দোষী তারা যেন শাস্তি পায়, সেটাই হচ্ছে গিয়ে কথা। এতবার একটা কাণ্ড করে যেন কেউ রেহাই না পেয়ে যায়। ইন্দ্রনীল, হ্যাঁ আমি কলকাতা থেকে। তুমি কোথা থেকে? मोहम्मद मौलाद, गुड इवनिंग। यस, मैं कोलकाता से हूँ। आप कहाँ से हो डियर? আপনি তো হিন্দিতে অনেক সুন্দর কথা বলেন। আরে ধুর, মাঝে মাঝে বলি ফেলি আর কি। समझे क्या? कभी कभार बोल लेते हैं सुंदर करके, ऐसे तो नहीं बोल पाता है। आए हाय। चलो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। फिर मिलते हैं कल।